बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉक्टर जुबारिया सलीम। अगर आपके बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चा दिन ब दिन कमजोर हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि उसको खुराक में क्या इस्तेमाल करवाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वो सादा, महफूज और WHO रिकमेंडेड डाइट जो कि आप अपने बच्चे को लूज मोशन में या डायरिया में इस्तेमाल करवा सकते हैं और साथ ही साथ वो बहुत आसानी से अपने घर में तैयार भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी डाइट के बारे में भी बात करूंगी जो कि डायरिया की सूरत में बच्चों को इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। साथ ही इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे वो एक डाइट प्लान जो कि आप 24 आवर अपने बच्चे को इस्तेमाल करा के उसको जल्द डायरिया से निजात दिला सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी बच्चा किसी भी वजह से डायरिया का शिकार होता है तो ये एक डाइजेस्टिव इशू है। डाइजेस्टिव का मतलब है कि बच्चे का हाजमा खराब होता है। तो खराब हाजमे की सूरत में हमने बच्चे को ज्यादा जूद हजम और सादा डाइट देनी होती है जो कि बच्चे के हाजमे को बेहतरी की तरफ भी लाए और उस दौरान जो बच्चे की एनर्जी खत्म होती है या बच्चे की कैलोरीज लॉस्ट होती हैं उनको रिस्टोर भी करे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी डाइट है जो हमें बच्चे को देनी चाहिए और किस डाइट से परहेज करनी चाहिए। देने वाली चीजों में सबसे पहली चीज है हमारे पास राइस या चावल। आप बच्चे को सादा बॉइल्ड राइस जो होते हैं उसके अंदर जो मौजूद स्टार्च होती है वो इंतहाई जूद हजम भी है और वो बच्चे की जो एनर्जी होती है उसको रिस्टोर भी करती है। जो छोटे 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप कोशिश करें कि वही चावल पानी के अंदर बिल्कुल खीर की तरह पका लें और वो बच्चे को बिल्कुल जो है जिस तरह से आप सीरियल्स तैयार करते हैं उस तरह से बच्चे को खिलाएं। इस तरह बच्चा जल्दी रिकवरी की तरफ आएगा। दूसरी चीज ये कि आप चावल के अंदर हल्की सी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बच्चे को प्रोटीन भी मिलेगी और वो जो खिचड़ी नुमा नमक वाले चावल हैं वो बच्चे को जो है उसकी जल्दी रिकवरी की तरफ ले आएंगे। दूसरी डाइट जो हमें बच्चों में रिकमेंडेड है वो है केले का इस्तेमाल। केला पोटाशियम रिच होता है और बच्चे को डायरिया के अंदर जो सबसे ज्यादा नमकियात उसके मोशन के साथ बॉडी से निकल रहा होता है उसमें सोडियम और पोटाशियम है। तो अगर हम बच्चों में रा बनाना का इस्तेमाल करें या जो हल्के से कच्चे बनाना होते हैं उनके अंदर पोटाशियम की बहुत ज्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है। आप छोटे बच्चे को बनाना मैश करके दे सकते हैं और बड़े बच्चे दिन में कम से कम 2 से 3 बनाना डायरिया की सूरत में जरूर इस्तेमाल करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देनी चाहिए बच्चों को वो है योगर्ट या दही। वो नेचुरल प्रोबायोटिक है जो बच्चे की गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को प्रमोट करती है, जो क्या करते हैं गट का बैलेंस रिस्टोर करते हैं और बच्चे की डायरिया की कंडीशन को कवर करने में हेल्प करते हैं। हम डॉक्टर आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड जो प्रोबायोटिक हैं वो बच्चों को डायरिया की सूरत में जरूर रिकमेंड करते हैं। तो अगर हमारे पास एक नेचुरल डाइट की फॉर्म में मौजूद है तो वो अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 दफा जरूर इस्तेमाल कराएं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज या जो रिसर्च शुदा चीज है बच्चे के डायरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करती है वो है एप्पल सॉस या फिर फाइनली ग्रेटेड एप्पल जो बच्चा आराम से खा सकता है। सेब के अंदर मौजूद जो पेक्टिन होता है वो बच्चे के जो न्यूट्रिएंट्स होता है या उसकी डाइट होती है उसको गट के अंदर बाइंड करने में, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इससे भी बच्चे का डायरिया जल्दी रिकवरी की तरफ आता है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि बच्चे के बॉडी में डायरिया की वजह से जो पानी की कमी हो रही होती है हमें उसके लिए बच्चे को निमकोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाना होता है। इसके लिए आप घर के अंदर बच्चे के लिए लीमू वाटर या फिर जो स्कंजबीन है जिसमें शुगर की क्वांटिटी कम हो वो बच्चे के लिए इस्तेमाल करें। पहले जमाने में हम कभी राइस वाटर भी यूज किया करते थे तो बच्चे के लिए वो भी रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर किसी को कोकोनट वाटर अवेलेबल है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं जो बच्चे की हाइड्रेशन को बेहतर करते हैं और बच्चे को जो डायरिया में लॉस होते हैं उनसे बचाते हैं। अब बात करते हैं उस खुराक के बारे में जो हमें बच्चों में कम इस्तेमाल करनी चाहिए या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जिसमें हमारे पास दूध आ जाता है। तो कोशिश करें दूध में मौजूद जो लैक्टोज है वो बच्चे के हाजमे के लिए ज्यादातर ठीक नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, मां सिवाय योगर्ट या दही के जो कि रिकमेंडेड
ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ استعمال کریں۔ دودھ کے اندر موجود لیکٹوز بچے کے ہاضمے کو مزید خراب کرتا ہے، پلس بچہ ڈائریا کی وجہ سے لیکٹوز انٹالرنس کا شکار ہوتا ہے، جو کہ جب ہم دودھ استعمال کرتے ہیں بچوں میں تو وہ اس کے ڈائریا کی کنڈیشن کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ماں کے دودھ کے علاوہ جتنا کھلا دودھ یا فارمولا فیڈ بچہ یوز کر رہا ہے وہ کم سے کم استعمال کریں۔ ہاں، ماں کا دودھ ہر موشن کے بعد بچے کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ بچہ اسے جتنا چاہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنی فرائیڈ اور آئلی چیزیں ہیں یا پھر بہت زیادہ اسپائسی اور مسالہ دار چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں، کیونکہ ہاضمے کی خرابی پہلے سے موجود ہیں اور یہ بچے کے ڈائجسٹیو ایشو میں مزید بگاڑ پیدا کریں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے جنکس آئٹم ہیں یا جو باہر کی چیزیں بچے استعمال کرتے ہیں، جن میں ہماری کولڈ ڈرنک ٹاپ پہ آتی ہیں، ہمارے آرٹیفیشلی پریپیئرڈ جوسز آتے ہیں، یہ بچے کی گٹ کے لیے مزید نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے لیز اور چاکلیٹس بھی آتی ہیں جو کہ بچوں میں بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو را فروٹ ہوتے ہیں یا را فروٹ کے جوسز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں بچوں میں استعمال نہیں کرنے چاہیے سوائے ایپل کے، کیونکہ وہ بھی بچے کے گٹ کے اندر جو ہے وہ مزید بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جب آلریڈی گٹ بد ہضمی کا شکار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اب تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ بچے کو کیا استعمال کروانا چاہیے اور کیا نہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ڈائٹ پلان کے بارے میں جو اگر آپ کا بچہ ڈائریا کا شکار ہے اور آپ اس ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں تو وہ جلد ریکوری کی طرف آ جائے گا۔ کوشش کریں کہ جب بھی بچے کو موشن ہوتے ہیں تو بچے کو کم از کم 3 کی بجائے آپ 5 میل دیں، دن میں 5 دفعہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اور ایک ٹائم پہ تھوڑی کوانٹٹی میں کھانا دیں۔ کون سا کھانا بچے کو دینا چاہیے؟ ناشتے میں کوشش کریں کہ بچے کو کیلا اور دہی کا استعمال کرائیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو یوگرٹ میں بنانا میش کر کے 2 سے 3 اونس یوگرٹ کے اندر ڈال کے کھلائیں۔ اگر بڑا بچہ ہے تو وہ 2 یا 3 بنانا یوز کر کے اس کے بعد یوگرٹ کا استعمال کر سکتا ہے۔ ناشتے سے لنچ کے درمیان بچے کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نیمکول یا لیمو واٹر کا استعمال، لائم واٹر کا استعمال بچے کو کروائیں۔ لنچ کے اندر بچے کو بوائلڈ رائس یا کھچڑی والے رائس یا پھر چاول کی پانی والی کھیر جو ہے وہ بچے کو استعمال کرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا دہی بچے کو استعمال کروائیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ایوننگ سنیک کے بارے میں تو اس میں کوشش کریں کہ بچے کو ایپل ساس یا پھر اس کو جو ایپل ہے وہ گریٹ کر کے یا جس طرح سے بھی آپ بچے کو دے سکتے ہیں وہ استعمال کروائیں، اور ساتھ میں بچے کو جو ہے وہ آپ نیمکول کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کروائیں۔ اسی طرح آپ نے پورے دن میں اس کے لیے نیمکول اور پانی کا استعمال جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے۔ رات کو بھی کوشش کریں کہ بچہ اپنا میل لے کے سوئے، اور اگر وہ میل ایک کھچڑی کی فارم میں ہوتا ہے تو وہ بچے کی انرجی کو ریسٹور کرنے میں بہت حد تک معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ ڈائٹ پلان فالو کریں گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ جلد ریکوری کی طرف بھی آئے گا، اور جو بچے کی لاسٹ انرجی ہے وہ بھی بچے کی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے یا آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔